नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिनर मुख्य खबर गुड़ी को 10 धाड़ी मध्य जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं आपण केउ स्थान रो वीडियोटी को देखुचंती कमेंट सेक्शन रे जणाइबा को भूलिबे नाही। प्रथम खबरटी रहिछि हेलमेट न पिंधिबा पडिला महंगा। हेलमेट न पिंधिबा पडिला महंगा रील्स करी फसिले अभिनेत्री। एक्ट्रेस रानी प्रियदर्शनी को स्कूटी को राज्य परिवहन प्राधिकरण जब्त करिछि। तांको गाड़ी नंबर हेला OD02CU 4937 नंबर। मिलिथिबा सूचना अनुसार अभिनेत्री रानी बिना हेलमेट रे रील्स करी सोशल मीडिया रे पोस्ट करथिले। वीडियो भाइराल हेबा परे ट्रैफिक नियम उल्लंघन नै अनेक लोक स्वर उठाइथिले, जहा परे एक्शन नैथिला राज्य परिवहन विभाग एवं रानी को गाड़ी को जब्त करा जाइछि। सेहिपरि आईन अनुसार अभिनेत्री ठु फाइन मध्य आदाय करा जिबा नै सूचना रहिछि। सेहिपरि राजरास्ता रे रील्स न करिबा पई मध्य सतर्कता अवलंबन करा जाइछि। परवर्ती खबर रहिछि डिसेंबर रे मिलिबो चतुर्थ पर्याय टंका। सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर चतुर्थ पर्याय टंका डिसेंबर मासरे मिलिबो। वर्तमान 3टी पर्याय रे 80 लाख महिला को टंका मिली सारिछि। मोट 80 लाख महिला 4000 कोटी टंकार सहायता पाई सारिछंती। प्रथम पर्याय रे 25 लाख रु अधिक महिला को सहायता प्रदान करा जाइथिला। सेहिपरि द्वितीय पर्याय रे 35 लाख रु अधिक हिताधिकारी को टंका मिलिथिला। सेहिपरि तृतीय पर्याय रे 20 लाख रु अधिक महिला को सुभद्रा योजनार टंका प्रदान करा जाइथिला। वर्तमान सुधा 1 कोटी 16 लाख महिला सुभद्रा योजना पई आवेदन करिछंती। अंतर्जातीय महिला दिवस जाए सुभद्रा योजना पई आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर रहिछि जंगल गला महाराष्ट्र रु आसीथिबा बाघुणी। जंगल गला महाराष्ट्र रु आसुथिबा बाघुणी जिन्नत गतकाली एनक्लोजर रु मुक्त करा जाई सिमिलीपाଳ कोर अंचल को छडा जाइथिला। राति 9:30 रे छडा जाइथिबा नै आरसीसीएफ पक्षरु सूचना जारी करा जाइछि। आसंता 24 घंटा पर्यंत जंगल रे ताको मॉनिटरिंग करा जिवो। सूचना अनुसार 13 तारिख रे महाराष्ट्र रो तडबा जंगल रे जिन्नत को ट्रैंक्युलाइजर करा जिबा पर एक स्वतंत्र गाड़ी रे रायपुर संबलपुर एवं जसीपुर बाटा दे सिमिलीपाଳ को अणा जाइथिला। सिमिलीपाळर एक स्वतंत्र टीम महाराष्ट्र जाई आईनगत प्रक्रिया शेष करिबा परे बाघुणी को ओडिशा अणा जाइथिला। 14 तारिख संध्या 7टा रे बाघुणी सिमिलीपाळ रे पहुंचिथिला। परवर्ती खबर रहिछि लिव इन पार्टनर को मारी पोड़ी देला प्रेमिक। पारिवारिक कलह को नै हरियाणार जने प्रेमिक लिव इन पार्टनर को छुड़ामार करी नियारे जाली देइथिबा घटना सामना को आसीछि। अभियुक्त प्रेमिक जनक मृत सरिता को 6 वर्षरु अधिक समय धरी भल पाउथिबा सूचना रहिछि। पंजाब रो जिराकपुर रो बासिंदा सरिता विवाह पूर्वरु निज प्रेमिकंक सह रहुथिले। सिविल लाइन्स अंचल रे थिबा एक कॉलोनी रे एमिति घटना घटिछि। फोरेंसिक जांच परे सरितांक ऊपर एकाधिक छुरा माडा होइथिबा पुलिस जानिबा परे अफकरंकु गिरफ्त करिथिला। तेबे सरितांक देह जळी जाइथिबा बेले सरितांक भाई त्रिशला सिविल लाइन पुलिस स्टेशन रे अभियोग करिथिले। पुलिस ए नै तदंत करिथिबा नै क्राइम यूनिट मनीष कुमार कहिसंती। परवर्ती खबर रहिछि सरकारंकु दायी कले राहुल गांधी। संबल उपरे रोक लगाइबार गोटे दिन पर आज कांग्रेस हिंदू एवं मुसलमानक मध्य मतभेद सृष्टि करिथिबा अभियोग करिछि एवं सुप्रीम कोर्ट को यथाशीघ्र हस्तक्षेप करबा को अनुरोध करिछि। आज जने व्यक्तिंकर मृत्यु घटिथिबा बेले एक्स रे हिंदी रे एक पोस्ट रे राहुल गांधी कहिसंती उत्तर प्रदेशर संबल रे होइथिबा विवाद को नै राज्य सरकारक पक्षपातिता एवं तत्परता अत्यंत दुर्भाग्यजनक। जे माने मोर प्रियजन को हराइछंती सेमानंकु मु गभीर समवेदना जणाउछि। संबल रे थिबा शाही जामा मस्जिद उपरे कोर्ट को निर्देशित सर्वे को विरोध करुथिबा बेले सुरक्षा कर्मी तथा प्रशासनिक अधिकारी समेत 3 जनक मृत्यु घटिथिबा बेले अनेक लोक आहत होइछंती। परवर्ती खबर रहिछि मत्स्यजीवी जहाजरो 5 टन ड्रग्स जब्त। एक प्रमुख ड्रग्स कारबार रे भारतीय तटरक्षी बाहिनी अंडमान जलर एक मत्स्यजीवी जहाजरो प्राय 5 टन ड्रग्स जब्त करिछि बोली प्रतिरक्षा अधिकारी कहिछंती। प्रतिरक्षा अधिकारी कहिछंती जे एहा भारतीय तटरक्षी बाहिनीर सबठु बड़ ड्रग्स। इंडियन कोस्ट गार्ड अंडमान जलर एक मत्स्यजीवी जहाजरो प्राय 5 टन ड्रग्स एक विराट परिवहन सामग्री को धरिछि। भारतीय तटरक्षी बाहिनी द्वारा यह सबठु बड़ ड्रग्स होई पारे, तेबे अधिक तदंत चलिथिबा नै प्रतिरक्षा अधिकारी कहिछंती। परवर्ती खबर रहिछि डिसेंबर रे पुतिनक भारत गस्त। डिसेंबर प्रथम सप्ताह रे रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत गस्त रे आसीबे। एही सम्मेलन दुई देश मध्य रे प्रति वर्ष विकल्प हेबो। रूस यूक्रेन युद्ध आरंभरु पुतिन भारत गस्त करिनाहांती। डिसेंबर गस्त पई रूसिया पक्षरु प्रस्तुति आरंभ होईछि बोली सूचना मिलिछि। पुतिन शिखर सम्मेलन पई भारत यात्रा करिवे बोली क्रेमलिन मुखपात्र डिमिट्री पेस्कोव निकटरे निश्चित करिसंती। तेबे एनै निर्दिष्ट तारीख प्रदान करिनाहांती। शीघ्र एनै तारीख धार्य करा जिवो। सूचना अनुसार एही सम्मेलन डिसेंबर रे हेबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर रहिछि गंजेई चाष को मूलपोछ अभियान जारी। गजपति जिल्ला रे जारी रहिछि ऑपरेशन ग्रीन क्लीन। पुणी विपुल परिमाणर गंजेई चाष नष्ट करिछि पुलिस और अबकारी विभाग। नष्ट होइथिबा गंजेई चाषर परिमाण प्राय 6
କୋଟି ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମୋହନା ଥାନା ଜିରାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ଜୁରାପେଟା ଗାଁ ନିକଟରେ ଚଢାଉ କରି 6 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଜୁରାପେଟା ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଜମିରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଗଜପତି ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଚଢାଉ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ବର୍ବରତାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲା ମଣିପୁର ହିଂସା। ମଣିପୁର ହିଂସା ଥମିବା ବଦଳରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। କୁକି ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ବର୍ବର କାଣ୍ଡର ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଜିରବାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁକି ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ଅପହରଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା 6 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ଏଥିରେ 3 ବର୍ଷର ଏକ ଶିଶୁକୁ ଅତି ବର୍ବରତାର ସହିତ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁର ଆଖି ତାଡ଼ିଥିଲେ, ପରେ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁର ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଶରୀର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତାକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଆସାମର କଚର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସିଲଚର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାସ୍ତା ରୋକ ସହ ଟାଉନ ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଯାଜପୁରରେ ପହଞ୍ଚି କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ପୁରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ରବିବାର ରାତିରୁ 6 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି। ଏହି ଟିମ୍ ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ସାହୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ସହ ରାସ୍ତା ରୋକ ଏବଂ ଟାଉନ ଥାନା ଘେରାଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ କରିବ। ତେବେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ରେ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚର 2 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ଓ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ ବିଶେଷ କରି 3ଟି ଏତଲା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବ। ଏହି ମାମଲାରେ 16ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା 3 ଦିନିଆ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଏନେଇ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଛନ୍ତି 29 ତାରିଖରେ ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ। ନଭେମ୍ବର 30 ଓ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ଲୋକସେବା ଭବନ କନଫରେନ୍ସ ହଲରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଗ ନେବେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ଡିଜି କନଫରେନ୍ସ। ଏଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଓ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଅଧିନାୟକ ପଦକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ। ଆଇପିଏଲ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ 2025 ସଂସ୍କରଣରେ କିଏ ଅଧିନାୟକ ହେବେ ତାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅଧିନାୟକ ପଦ ହାସଲ କରିବା ଦୌଡ଼ରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ସହ କେଏଲ ରାହୁଲ ରହିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମେଗା ଆକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ 16.50 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲା। ଆକ୍ସନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କୁ 14 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି। ତେଣୁ ଏହି 2 ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀର କମାଣ୍ଡ ସମ୍ଭାଳିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଅନେକ ପଦ ଖାଲି ରହିଛି। ହଜାର ହଜାର ପଦ ପାଇଁ ଚାକିରି ଆଶାୟୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 9,000ରୁ ଅଧିକ ପଦରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପକ୍ଷରୁ 2545ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ଓ ହେଲ୍ପର ପଦ ଖାଲି ରହିଛି। ଡିସେମ୍ବର 12 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ତରଫରୁ 6025ଟି ଏଲଟିଆର ଶିକ୍ଷକ ପଦରେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ଅନ୍ତିମ ତାରିଖ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ତେଲ ଦରରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଖବର ଶୁଣି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ରନ୍ଧନ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମସ୍ୟା ଦେଶକୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରନ୍ଧନ ତେଲର ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସମସ୍ୟା ଦେଶକୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରନ୍ଧନ ତେଲର ମୂଲ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବଢିଲା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ବୃଦ୍ଧା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାକୁ 2500 ଟଙ୍କା ବଢାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀର ସରକାର 80,000 ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5,30,000 ବୟସ୍କଙ୍କୁ ପେନସନ ମିଳିବ। ଏହା ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10,000 ଆବେଦନ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବିଚାର କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏଥିସହିତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସଦୃଶ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।